अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी वीडियो देखने के लिए अरकम व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फहदूहुम इला सिरातिल जहीम वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व ल'iब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. صدق الله العظيم. दिखाएं।